Auzu billahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is subject English and we are reading a short story. The name of the short story is Colors of Rainbow. So far we have read some paras of it. Today we will take another para and we will start. This story is a Dogri short story about the couple who engaged in small quarrels and arguments finally things settle at a loveful and joyful note. It touched me to the quick. It was a new association. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my brother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry and cherish? I slipped my shoes and went out. I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. By now, my my anger has subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. So, dear students, जैसा कि आपको पता है ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी है कलर्स ऑफ रेनबो जो डोगरी में लिखा गया। एक्चुअली ये एक अफसाना है जो एक कपल के यानी मुतलिक हैं जो कि क्वारल्स वगैरह तो होती ही है ज़िंदगी में, लेकिन फाइनली जो उनका जो फाइनल सेटअप होता है वो एक लवफुल एंड जॉयफुल नोट से होता है। इसी आस्था में आपने पढ़ा है, इट टचड मी टू द क्विक, इट वाज अ न्यू accusation, I got up in a huff. Something had started brewing within. देखो ये बात मुझे छू गई। कौन सी बात? जब गुस्से के मूड में देखकर वो रसोई में जाने के लिए मुड़ी तो ये कहते हुए, तुम्हें मेरे हाथ से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके हाथों से पियो जिनके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। क्योंकि ये एक्चुअली उसकी जो बीवी थी उनमें झगड़ा ये था, क्योंकि ये अपने माँ बाप की बात करता होता, जो उसका खावत था, तो उसकी बीवी को वो नागवार ही होगा, तो इसीलिए उसने कहा तुम्हें मेरे हाथ से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके हाथों से पियो जिनके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। क्योंकि जब उसके हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो उसको छू गई। ये एक नया इल्ज़ाम था। मैं झुंझलाहट से उठ खड़ा हुआ। I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my brother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. देखो, जब उसका उसी अवस्था में
تبھی اس کی ماں اندر آئی، تو جب اس نے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کا جو دل تھا وہ تو غمزدہ ہی ہوگا، تو اس نے کہا اب تم چھوٹے نہیں ہو، بڑے ہو چکے ہو، یو آر گرون اپ ناؤ، اب تمہیں بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، یو شوڈ تھنک اباؤٹ یور چلڈرن آلسو، سوچنا ہوگا، اگر آپ جھگڑا کرو گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا، وہ کیا سیکھیں گے تم سے۔ میں نے جب اس کے بیٹے نے یہ سنا تو اس نے اپنے جوتے پہنے اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ I returned late at home. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. By now, my anger has subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. چونکہ جب اس کی ماں نے یہ کہا تو وہ وہ اسی ٹائم گھر سے نکلا، رات کو وہ دیر سے آیا، اس نے صبح کا کھانا بھی باہر کھایا اور دوپہر ایک سنیما ہال میں گزاری دوستوں کے ساتھ، شام کو دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر وہ گھومتا رہا، چونکہ اب تک اس کا غصہ جو تھا وہ کم ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ سچ پوچھیں تو مجھے گھر کی یاد، چونکہ ایکچولی اس کو اب گھر کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ صبح سویرے سے گھر سے باہر تھا، اس کو بچوں کی، بیوی کی اور گھر کی یاد آ رہی تھی۔ تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے پیریڈ میں۔ باقی وسلام۔